السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 134. عندنا اليوم ليكسيك، objectif, savoir, identifier le lexique relatif à un thème. Retrouver les synonymes d'un mot. يعني هنا كيفية التعرف على المعجم المتعلق بالموضوع. البحث عن مرادفات كلمة. أولا، je m'évalue. Je souligne les mots qui se rapportent au voyage. يعني أسطر على الكلمات التي تتعلق بالسفر. إذا عندنا هنا partir à، mal، porte. يعني partir à الذهاب إلى، mal الجذع، porte المنفذ، se réveiller استيقاظ أو استيقاظ، réserver الحجز حجز، visiter زار، الإقلاع décoller أقلع، déplacement تحول، remuer تحرك. الكلمات التي تتعلق يعني بالسفر كاين partir à، pour، réserver، visiter، décoller، déplacement. B. J'entoure les mots qui se rapportent à la découverte. يعني أحيط الكلمات التي تتعلق بالاكتشاف. إذا عندنا هنا chercher يعني بحث، connaître تعرف، apprendre تعلم، trouver يعني اكتشاف، ignorer تجاهل، oublier نسى أو تناسى، appeler اتصل، crier صرخ، explorer استكشاف. إذا عندنا هنا chercher، connaître، apprendre، trouver et explorer. يعني هذو هما الكلمات اللي متعلقين ب découvrir. ثانيا، je consolide mes acquis. Je recopie les phrases et je remplace les mots en gras par leurs synonymes. يعني نعاود كتابة هذه الجمل وغادي نبدلو هاد الكتابة يعني العريضة، هادو يعني بمرادفات هاد الكلمات. إذن هنا عندنا mon père a réglé la facture. Mon père a réglé la facture. هنا درنا mon père a versé la facture. Il y a beaucoup d'automobiles au parc. Il y a beaucoup de voitures au parc. Les portables sont interdits à l'école. Les portables sont bannis à l'école. Les touristes se sont égarés dans le souk. Les touristes se sont perdus dans le souk. إذن هنا عندنا يعني والدي دفع الفاتورة.
هناك الكثير من السيارات في الحديقة. لي بورتابل يعني الهواتف المحمولة ممنوعة في المدرسة. ضل السائحون في السوق. ندوزو للغرامير. Objectif: repérer et utiliser les compléments circonstanciels de lieu et de temps. يعني تحديد واستخدام المكملات الظرفية للمكان والزمان. Je m'évalue. Je m'évalue. Je cherche les compléments circonstanciels et je les place dans le tableau. عندنا اليوم هنا واحد التكست يعني غادي نقراوه وغادي نحطوه يعني في هذا الطابلو. عندنا هنا complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps. إذن غادي نقراو النص. Si Nawal المتوكل qui a donné au Maroc. يعني هنايا CCL censé يعني هذه لا هي له. Sa première médaille d'or olympique. يعني كانت نوال المتوكل هي التي منحت المغرب أول ميدالية ذهبية أولمبية. C'était en effet au mois d'août en 1984. au mois d'août يعني هنا CCL هنا CCT يعني هنا circonstanciel de lieu هنا complément circonstanciel de temps. À Los Angeles circonstanciel de lieu. Au moment d'arrivée circonstanciel de temps. L'athlète marocaine n'a pas cru ses yeux. كانت في الواقع أغسطس 1984 في لوس أنجليس. لدى وصولها لم تستطع الرياضية المغربية تصديق عينيها. Pendant le hymne national, pendant le hymne national, يعني complément circonstanciel de temps, il a versé des larmes au Maroc. Il a versé des larmes. Au Maroc, c'était la fête dans les cafés, les rues et les grandes places. Dans les cafés, les rues et les grandes places. Les compléments circonstanciels de lieu. Après sa date, complément circonstanciel de temps, d'autres sportifs marocains ont rapporté des médailles olympiques. يعني نقول لك أثناء عزف النشيد الوطني تذرف الدموع. في المغرب كان يحتفل في المقاهي والشوارع والميادين الكبرى. بعد هذا التاريخ فاز رياضيون مغاربة آخرون بميداليات أولمبية. عندنا هنا complément circonstanciel de lieu يعني عندنا à Los Angeles au Maroc
dans les cafés et les riz et les grandes places. هنا عندنا complément circonstanciel de temps au moins de août en 1984, au moment de l'arrivée, pendant le hymne national, après cette date. يعني هادو هما اللي كاينين في النص. هاد المطبوع راه غادي نخليه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. اذا هادشي اللي كاين في الصفحه 134. ان شاء الله نتلاقاو في صفحه قادمه بحول الله.